তাকে বিজেপিতে যোগ দেওয়ার জন্য চাপ দেওয়া হচ্ছে। এখানেই শেষ নয়, তাকে নাকি বলা হচ্ছে বিজেপিতে যোগ দেওয়া হলে তার বিরুদ্ধে যাবতীয় অভিযোগ তুলে নেওয়া হবে। মুখ্যমন্ত্রীর বিস্ফোরক দাবি ঘিরে শোরগোল পড়ে গিয়েছে জাতীয় রাজনীতিতে। যদিও মুখ্যমন্ত্রী সাফ জানিয়ে দিয়েছেন কোনো অবস্থাতেই এই চাপের কাছে মাথা নত করবেন না তিনি। তার সংযোজন, যারা সৎ তাদের সঙ্গে সর্বদা ভগবানের আশীর্বাদ থাকে। এরা যত খুশি ষড়যন্ত্র করুক, কিছু করতে পারবে না। আমিও এদের বিরুদ্ধে চোখে চোখ রেখে দাঁড়িয়ে রয়েছি, কিছুতেই হার মানব না। আমায় বলছে বিজেপিতে চলে আসুন, আপনাকে সমস্ত অভিযোগ থেকে মুক্ত করে দেব। আমি বলেছি কিছুতেই যাব না বিজেপিতে। কেন আমি বিজেপিতে যাব? বিজেপিতে গেলেই নাকি 7 খুন মাফ হয়ে যায়? আমি কোন অপরাধটা করেছি? আমি তো স্কুল তৈরি করছি, রাস্তা নির্মাণ করছি, হাসপাতাল বানাচ্ছি, পানীয় জলের ব্যবস্থা করছি। কোন ভুল কাজটা করেছি আমি? এই দাবি করেছেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী তথা আম আদমি পার্টির প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়াল। কি বলেছেন তিনি, শুনবো। जो मर्जी षड्यंत्र कर ले हमारे खिलाफ, कुछ नहीं होने वाला। और मैं भी डटा हुआ हूं इनके खिलाफ, मैं भी नहीं झुकने वाला। ये कहते हैं बीजेपी में आ जाओ, हम छोड़ देंगे। मैंने कहा बिल्कुल नहीं आऊंगा बीजेपी में, कतई नहीं आऊंगा बीजेपी में। क्यों आ जाए बीजेपी में? नहीं आते बीजेपी में। बीजेपी में चले जाओ तो सारे खून माफ, सब। हमने कौन सा गलत काम किया? स्कूल ही तो बनवा रहे हैं, अस्पताल ही तो बनवा रहे हैं, सड़कें ही तो बनवा रहे हैं, पानी का ही तो इंतजाम कर रहे हैं, सीवर ही तो ठीक करा रहे हैं। कौन सा गलत काम किया? ये जो मर्जी षड्यंत्र कर ले हमारे खिलाफ, कुछ नहीं होने वाला। और मैं भी डटा हुआ हूं इनके खिलाफ, मैं भी नहीं झुकने वाला। ये कहते हैं बीजेपी में आ जाओ, हम छोड़ देंगे। मैंने कहा बिल्कुल नहीं आऊंगा बीजेपी में, कतई नहीं आऊंगा बीजेपी में। क्यों आ जाए बीजेपी में? नहीं आते बीजेपी में। बीजेपी में चले जाओ तो सारे खून माफ, सब। हमने कौन सा गलत काम किया? स्कूल ही तो बनवा रहे हैं, अस्पताल ही तो बनवा रहे हैं, सड़कें ही तो बनवा रहे हैं, पानी का ही तो इंतजाम कर रहे हैं, सीवर ही तो ठीक करा रहे हैं। कौन सा गलत काम किया? শনিবার দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনের সামনে নাটকীয় পরিস্থিতি তৈরি হয়। গত কয়েকদিন আগে অরবিন্দ কেজরিওয়াল বিস্ফোরক অভিযোগ তুলেন আম আদমি পার্টির 7 জন বিধায়ককে 25 কোটি টাকার বিনিময়ে কেনার চেষ্টা করছে বিজেপি। আপ ছেড়ে দেওয়ার জন্য তাদের কোটি কোটি টাকার লোভ দেখানো হচ্ছে বলে দাবি করেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী। কেজরিওয়ালের সেই দাবির বিরোধিতা করে দিল্লি পুলিশের দ্বারস্থ হয় বিজেপি। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে কেজরিওয়ালের বিরুদ্ধে নোটিশ হাতে দিল্লি পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চের একটি দল পৌঁছয় তার বাসভবনে। আপের অপর মন্ত্রী অতীশীর বাড়িতেও রবিবার পৌঁছয় ক্রাইম ব্রাঞ্চ। যদিও পুলিশের প্রতি তার সমবেদনা ব্যক্ত করে অরবিন্দ কেজরিওয়াল জানান, এই ঘটনার পেছনে তাদের বসেদের অঙ্গুলি হেনন রয়েছে। যদিও দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ইডিও। শনিবার 3রা ফেব্রুয়ারি দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীকে আবগারি দুর্নীতি মামলায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পঞ্চমবারের জন্য সমন পাঠিয়েছে ইডি। যদিও এবারও ইডির সামনে সাড়া দেননি কেজরিওয়াল। এরপরই দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে ইডি। প্রসঙ্গত, এর আগে কেজরিওয়াল বলেছিলেন তার 5টি দাবি পূরণ হলে তিনি রাজনীতি ছেড়ে দেবেন। তিনি জানান, কোনো পদের মোহ তার নেই, টাকা রোজগার করতে আসেননি রাজনীতিতে। তার খালি 5টি দাবি রয়েছে, সেই দাবিগুলি পূরণ করে দিলেই তিনি রাজনীতি ছেড়ে দেবেন। একেবারে ভরা জনসভায় মুখ্যমন্ত্রীর এই তথাকথিত রাজনীতি ছেড়ে সন্ন্যাস নেওয়ার ঘোষণা হওয়ার পরেই কিন্তু শোরগোল পড়ে গিয়েছে। রাজনীতি থেকে সন্ন্যাস নেওয়ার ঘোষণা করেছেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। সরাসরি বিজেপিকে নিশানা করে মুখ্যমন্ত্রী কেজরিওয়াল জানিয়েছেন মাত্র 5টি দাবি রয়েছে তার। এই 5টি দাবি পূরণ করে দিলেই তিনি রাজনীতি ছেড়ে দেবেন। মুখ্যমন্ত্রী কেজরিওয়াল বলেন, তিনি এখানে ক্ষমতার জন্য আসেননি, তিনি এখানে টাকা কামাতে আসেননি বা মন্ত্রী বা মুখ্যমন্ত্রী হতে আসেননি। কেজরিওয়ালের কথায় 140 কোটি মানুষের তরফে তার প্রথম দাবি এই দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা ঠিক করা, সবার জন্য সমান শিক্ষার ব্যবস্থা করুন। একই সাথে তিনি আরও বলেন, সারা দেশের সবাই যেন ভালো চিকিৎসা পায়, সে দরিদ্র হোক বা ধনী হোক, সারা দেশে হাসপাতাল ঠিক করুন। কেজরিওয়াল রাজধানী ছেড়ে দেবেন। নিজের তৃতীয় দাবির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কেজরিওয়াল বলেন, মূল্যবৃদ্ধি কমাও, কেজরিওয়ালের রাজনীতি ছেড়ে দেবেন। দিল্লি ও পাঞ্জাবে মূল্যবৃদ্ধি কমিয়ে আমরা তা দেখিয়েছি। চতুর্থ দাবির কথা উল্লেখ করে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রত্যেকের হাতে কর্মসংস্থান দিন। এবং পঞ্চম দাবির প্রসঙ্গে কেজরিওয়াল বলেন, দেশে বিদ্যুৎ খুবই ব্যয়বহুল। আপনারা যদি গরিবদের বিনামূল্যে বিদ্যুৎ দেন এবং সারা দেশের সবাইকে 24 ঘন্টা বিদ্যুৎ দেন, তাহলে রাজনীতি ছেড়ে দেবেন।
বিজেপিকে নিশানা করে মুখ্যমন্ত্রী কেজরিওয়াল বলেন, আপনারা নিজেরা করতে পারবেন না এসব, কিন্তু যারা করতে পারবেন তাদের পাশে তো মানুষ থাকবেন। উল্লেখ্য, রবিবার 28শে জানুয়ারি হরিয়ানার এক সভায় এই মন্তব্য করেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী তথা আম আদমি পার্টির প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়াল। কি বলেছেন শুনবো। आज मैं इनको कहना चाहता हूं, ये केजरीवाल को खत्म करना चाहते हैं। मैं ऐलान कर रहा हूं, तुम मेरे ऊपर मेरे को टारगेट कर रहे हो ना, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। मेरी 5 मांगे हैं जो इस देश के लोगों की मांगे हैं, 140 करोड़ लोगों की मांग है। आप मेरी 5 मांग पूरी कर दो, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। मैं यहां सत्ता के लिए नहीं आया, मैं मंत्री मुख्यमंत्री बनने नहीं आया। 140 करोड़ लोगों की तरफ से आज मैं मांग करता हूं। पहली मांग, इस देश की शिक्षा व्यवस्था ठीक कर दो, सबके लिए समान शिक्षा का इंतजाम कर दो, चाहे राजा हो, चाहे रंग हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, सबको अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। यह इंतजाम कर दो पूरे देश के अंदर, केजरीवाल राजनीति छोड़ देगा। दूसरी मांग, पूरे देश के अंदर सबके लिए अच्छा इलाज का इंतजाम कर दो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, सबको अच्छा इलाज मिलना चाहिए, सबको फ्री का इलाज मिलना चाहिए, जैसे दिल्ली में करके दिखाया हमने। पूरे देश में हर गांव में मोहल्ला क्लिनिक खोल दो, सारे सरकारी अस्पतालों को शानदार बना दो। दिल्ली में बनाया, पंजाब में कर रहे हैं अभी। सारे देश के अंदर अस्पताल ठीक कर दो, सबका इलाज मुफ्त कर दो, केजरीवाल राजनीति छोड़ देगा। तीसरी मांग, आज महंगाई का इतना बुरा हाल हो गया, इतना बुरा हाल हो गया, महंगाई से घर चलाना मुश्किल हो रहा भाई साहब। बहुत सारे ऐसे परिवार है 6,000 10,000 रुपए मुश्किल से लेके आते हैं, 3,000 रुपए बिजली का बिल आ जाता है, 2-2,500 रुपए बच्चों की पढ़ाई पे खर्च हो जाता है, गैस के सिलेंडर पे खर्च हो जाता है। उसके बाद पैसा बचता ही खाए, रोटी कहां से खाए आदमी, अपने परिवार को कैसे पाले। महंगाई कम कर दो, केजरीवाल राजनीति छोड़ देगा। महंगाई कम हो सकती है क्या? हो सकती है, मैं अभी साबित करके दिखाऊंगा। इस देश के अंदर महंगाई कम हो सकती है। दिल्ली में हमने महंगाई कम करके दिखाई है, पंजाब में महंगाई कम करके दिखाई है। कई लोगों को यह गलत फहमी है कि महंगाई अपने आप हो रही है, अपने आप नहीं हो रही है। महंगाई बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है इस देश के अंदर, अभी मैं साबित करके दिखाऊंगा। तो मेरी तीसरी मांग है, महंगाई कम कर दो, केजरीवाल राजनीति छोड़ देगा। चौथी मांग, हर बच्चे को, हर हाथ को, हर युवा को रोजगार दे दो, केजरीवाल राजनीति छोड़ देगा। और 5वीं मांग, इस देश के अंदर बिजली सबको 24 घंटे बिजली का इंतजाम कर दो, गरीबों को फ्री बिजली दे दो। यह भी हो सकता है, मैंने सारा कैलकुलेशन कर रखा है। हमारे देश में 4 लाख मेगावाट बिजली पैदा होती है और हमारे देश की मांग केवल 2 लाख मेगावाट है। तो जितनी मांग है उससे दुगनी बिजली पैदा कर रहा है हमारा देश। हमारे घर में बिजली क्यों नहीं आती जी? 7-7 8-8 घंटे के पावर कट क्यों है जी? तो मेरी 5वीं मांग है, आप बिजली का इंतजाम 24 घंटे कर दो, बिजली मुफ्त कर दो, केजरीवाल राजनीति छोड़। होना चाहिए, 5 मांग की नहीं होनी चाहिए। गलत तो नहीं कह रहा, मैं पैसा कमाने नहीं आया, मैं सत्ता कमाने नहीं आया, मैं सत्ता पे काबिज होने नहीं आया कि आज पंजाब जीत लिया, दिल्ली जीत लिया, अब हरियाणा जीतेंगे। मेरे को कोई शौक नहीं है जी, घर बैठूंगा आराम से। लेकिन अगर ये नहीं करोगे, तुम तो करोगे नहीं और कोई और करेगा, उसको पकड़ के जेल में डालोगे, तो जनता तो ये बर्दाश्त करने वाली नहीं है। जनता तो ये बर्दाश्त, या तो तुम करो और या जनता उसके साथ खड़ी होगी जो ये करके दिखाएगा, है कि नहीं है? সঙ্গে রাখুন আজ তাক বাংলার ইউটিউব চ্যানেলকে। অন্যান্য খবরের জন্য সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।